अंगद सिंधु कूल तृणसूजा कर विचार करुँच ये विशाल जलधि लंघन कर किमंते माता सीता संधान आनी आस विचार करने समय कहते जदि माता सीता संधान न नहीं पारे ये समुद्र में प्राण विसर्जन कर समस्त वीर मान मध्य विषादर छाया खेली जाए किपरि पारी हे लंका अनति दूर में महावीर जोग निद्रा ध्यानस्थ हो बस अंगद कहते हे सप्तवीर माने तुम मान मध्य किए विशाल जलधि लंघन कर माता सीता संधान आनीपर समस्त वीर मैंने कहते आम किए कौन 10 जन जापर किए कौन 50 जन जीवी किए कौन 60 जन जीवी समस्त वीर मैंने निजर अक्षमता प्रकाश करने जाम्बवान कहते हे युवराज ये विशाल संकट केवल आमको एकमात्र हनुमान रक्षा कर बाल्य काल में चौकी महामुनि शाप्य प्रदान करी रघुनाथ दिव्य दरबार बसंत बाबू आनी वस्त्र प्रदान कर महाप्रभु रघुनंदन राम माँ भगवती वैद्य महाराज पड़ंत कांदे बसंत सदा सर्वदा घंटा सर्वे फलांत उपस्थित समस्त जनमान कल्याण कामना कर गृह करते सपरिवार कल्याण है महाप्रभु रघुनंदन नाम समस्त सुभद्रे जाई ये गृहर समस्त कालदोष दास निवारण करतु सर्वे बुलंद आज सुंदरकांड पाठ महाप्रभु बजरंगबली ये स्थान में बसवास करते समस्त असुर शक्ति मानकर विनाश करी पितृपुरुष मान महाप्रभु वैकुंठ गमन सर्वे बुलंद समस्त वीर मान विषादर छाया खेली जावा जिते कहते जाम्बवान महाशय विशाल संकट केवल हनुमान उद्धार करें अनति दूर में महावीर जोग निद्रा ध्यानस्थ हो बस जाम्बवान कहते हे युवराज अंगद चल महावीर को पूर्व कल विषय मन पकड़ा पड़ो बाल्यकाल जो बाल्यलीला करते महावीर से वन मध्य समस्त ऋषि मान जटा को उपाड़ी जटा सहित खेलुले से चौकी महामुनि शाप्य प्रदान कर महावीर अपरमित बल को हृदय मध्य स्थापन करदे शाप्य कहते हे बजरंगबली जो दिन रघुनाथ कार्य साधन कर समय आसो तुम पूर्व ये अभिशाप विषय तुमको जे मन पकईदेव तुम लुकाई दल सतै गुण बढ़ी हे युवराज समस्त हे वीर माने समस्त चलतु महावीर को गुहारी करवा से ही हमको एकमात्र विशाल संकट रक्षा कर जाम्बवान निर्देश सप्तवीर मान महावीर पास गुहारी कर बाला समेर विभक्सिलियो तब दिन होलो तमय धियार ताहि सतस भयो जग गय सपत काहु सजात मटर देवानवानी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कोट दीवार कोनो ही जानत हे जे तुमे अपनी संकट मोचन दियार मीरा तेरा जय राम तेरा जय
নন্দন কর পবন রব বুদ্ধি বিবেক বিজ্ঞান বাসীর ভূত হেমন্ত কার্য বাবু অসি জগতে চেষ্টা কলে মহিমারে বাবু তর হতে সংকটরু রহে দেব সংকট মোচন নাম রহুচ যুগ সপ্তবীর মানে যাই মাহেরবাসীরে গুহারি করে কହୁଛନ୍ତି হে বীরবর ଏ ସଂସାର ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ନା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ପଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ପଡ଼େ ସେହି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ହେ ବୀରବର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର ତମେ ପବନ ସମାନ ବଳ କର ଦୁନିଆରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଏକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ମହାବୀର ଯିଏକି ନିଜ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମହାବୀର 40 ଲେଖିଲେ ରାମ ଚରିତ ଶୁଣି ବେଗ ରସିଆ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାମନ ବସିଆ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁଠାରେ ରାମଙ୍କର ନାମ ପାଠ କରାଯିବ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଆସିଆ ବିରାଜମାନ ହେବେ यत्र यत्र गुणात कीर्तनम तत्र तत्र कृतः समस्त गुणांजलि ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଘୁନାଥ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ମହାବୀର ସେଇଠାରେ ସେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ମହାବୀର ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ କାହାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବସି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ ମହାବୀର ସେଇ ମହାବୀର ଭିତରେ ସବେ ବୁଲନ୍ଦ କବାର ହରି ସପ୍ତବୀର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପବନ ସମାନ ତୁମର ପବନର ବଳ ହେ ବୀରବର ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସମାନ ତୁମର ବଳ ସଂସାରରେ ପବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳ କାହାର ନାହିଁ ତମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଥାପି ମହାବୀରଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହେଉ ସେମିତି ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି ସପ୍ତବୀର ମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ତୁମକୁ ଚୌକି ମହାମୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହେ ବୀରବର ସେଇ ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଜି ମନେ ପକେଇ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଉନି ଶେଷରେ ଜାମ୍ବବାହନ କହୁଛନ୍ତି ରାମ କାଜ ଲାଗି ତବ ଅବତାରା ଶୁନ ତହିଁ ଭୟକୁ ପର୍ବତକାରା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାହନ ମହାଶୟ କହିଛନ୍ତି ହେ ବୀରବର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାମ କାଜ ଲାଗି ତବ ଅବତାରା ଶୁଣତହିଁ ଭୟକୁ ପର୍ବତାକାରା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଜାମ୍ବବାହନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବୀରବର ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତୁମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ମହାବୀର ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ବସୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜି ଯାଇଛି ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ମମ ଅବତାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ମୋର ଜନ୍ମ ଲାଭ ହୋଇଛି ତକ୍ଷଣାତ୍ ମହାବୀର ବିଶାଳ କାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ନଭସ୍ତୁମୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ବିଶାଳ ଶରୀର ଧରି ଉଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତବୀର ମାନଙ୍କୁ ହେ ବୀରମାନେ ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ମୋର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଖାଇ ମୋର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ ଅଙ୍ଗଦ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ରଘୁସୁତ ଆରେ ରଘୁସୁତ ଆରେ ରଘୁସୁତ ସତ ନମିକା ଦେଲେ ଦେବତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ মোহন হইল সিন্ধুল বাবু সিন্ধুল বাবু সিন্ধুল তাহা হইল তুলসী নরসিংহ হনুমান মনে মনে বিচারিলা হনু বিচারিলা হনু বিচারিলা যাহা নাম ভব সাগর পুরেলা তাহাঙ্গ কার্যরে জীবী মহিয়াজ জীবী মহিয়াজ জীবী মহি রমন্তর মুদ্রিকা তুলসী বহি সিন্ধু পতে আহে সিন্ধু পতে আহে সিন্ধু পতে এই জীবাণু বিচিত্র নয় মতে নমস্কার করি নমস্কার অঙ্গ কলে কপি মিলা সকাল হন্দি ভুজ করি হনু
ମୁଖ୍ୟ କରି ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ କରି ତୁମ କଲ୍ୟାଣ ରୁହେ ବେଶୀ ତୁକାରୀ ରଘୁନାଥ ପ୍ରତାପ ହୃଦେ କରି ହୃଦେ କରି ମହାବୀର ଗଣି ଗଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀ रघुनाथर नाम को स्मरण करी मन मध्य महावीर जाई पहुंचे सुंदर नाम को पर्वत ऊपर सुंदर नाम को पर्वत ऊपर दंडायमान होई महावीर रघुनाथ नाम को जय घोष करी कहउछंती बार बार रघुवीर समानी तरके पवन तन्य बल बाहरी जेते तर प्रभु रघुनाथ नाम को जय घोष दोछनी महावीर शरीर सेते बल जागृत होउची जय घोष दे कहि कहउछंती जय